Ayoninga nasare atebo bedeno. Ayoni kangana ndabatwa nguyele. Ayoninga mambora kaka. Ahefo ni atefo mo bibia aha e de bakasa fie so se aya nimre na anopa e na wase wadaje a wo de frɛ na nakotokoli. Me gidi se me firi kotokoli ba e wa wo hwɛ me firi kotokoli bia me gidi se unim me na se bi yesi nsuo bi tiri kɔbɔ nsuo ma nkyɛn anu adwo. Eye amane na me dia be pie kentampo. Panfo de ma pie kentampo a ho na panfo de ma be dura ma bɔ ma sese ya me di me dwuma die. Na me gidi se obi bia wo hwɛ me wa hu se ampa na nakotokoli tumi wuru amachini ma ni obi bia ni ho. Ba say wo how na wo face ni me pese me be ye dem me be di wo firi mu esa na se minisa na mo no bebre na watu ti hu me kura no pese kata fije no wo ye dem wo yi firi ho ba men yi firi ho wo de ti asem na me ba be kan na famu aba na se bi na nakotokoli ma tu kwan akwakoche e na nkrofo bi ntin ya san ba kata fije nke se de ye mba ye pese wan kasa wo bisa na wo be hu wa bi a ye eduma die no wo ba be gi tumi no e de afiri ho akọ na nso enam amanfo bi nti azan ne niam mo ye nti Ghana fo ye ntimi nka how any amane e da amanfo so kwada na amanfo e bre e wo Ghana man mu eni tin na me kotokoli masa yi mi hu adi se me pese ma Ghana fo ehu se enye danta bia na danta ne sika kokko ye den e bo ano e san se tumi de se bi yen konkosua se bi yen konkosua tumi obi betna kasa fidie so kase e na se ni se ya onua ya se obi kwatre kwaso mount ma firi a e ya tie ne din na tie ne bobre a wo mount ma ye den afiri ano me pese bi ma waso ti se ne da dua we fa number na egu stream na ase no ene edi ahurisie no ma wadwene nye ontanta se bi watu anamo no bebre wakọ packet no dra instant money hefa wakọ bebre nso wokọ ye boba how amane na wo de baba bedru fie me pese nde o fa number na wo ba bedru me na nakotokoli ma son ye be piem kentampo me na ase wo ba wo se nana me hauni matu anamo bebre na nso still am da so aho kire mu ene amamye mu me pese nana oboa me na o jimi firi me hawo mu o ba ye snap eni kosua miensa na odi baba na nakotokoli mani tumi wura wo ni se oni me kotokoli fo hefafo munyina mo mfrɛ na muntu ana mo na mo mbra me giri se wa wo hwɛ me so ahu se ampa na amanfo ebisa matiri asɛm me beduru kentampo se nipa ebre na ebisa na hefa na wakɔ na hefa na wakɔ eso nam Ghana fo nti amo haw no mama ne amanfo bi di omu nkom me de me nka obi asɛm me metena me kasa bi asi ana sese dabi ba me pese wo nya ntiase ne abotre ma hu se ene da wo ya wo hia me na nakotokoli no manya wadwene se wo be wo fa namba na koto sika agu wo ba me ye dwuma de me ntime kan tra me ka se instant money na packet no da bi instant money packet no dra twa mi kura minima de kropo wo de wo ba aboa ho na frɛ me na bra wo ba be duru a wo hawa wo de ba ye no me ma wo hawo no me so wo hawo do ama wo de ani gi afiri mi aso ne akofie akokodi adanse se bi adanse kura wo ndi bi da e ka sa adanse wo ndi bi da nya na ba wo ana ade what to sika ho na mo bebre so adanse kura undi bi da undi adanse da enam se kwada na ne hia kontinkunu aba be fira wa woto a wutietie nkrofo am se ebinum se ya aza ebi fira okura po na o se tie kasa foforo e wa akire masa wi ase e won nde obi nde Ghana na obi ka cho se mantu ana mankonko pesika oboa esan se esun akura e na sun akura konkron e na panfo na bu o mbebi se ukodwa mienu na hu de eba me pese wo hu se me wo ba me dwa ba de wo de be firi makode eye me ne me ntam ne me panifo asem esan se amanfo bebie na di sika duro sika wo yachi atu na mo aso mu sika se bi sa sika no crowd tu sa na mo no ka wo de ya de bia nka bebo me nka asem atu na mo anytime me te ha no esan nka me de kasa video su de nka me se me nyede memba ka me se kasa video su de me nyede memba ba se no hakofo obi dia betra me nche na nipa no hu aduma me ye na wa betra ha di tro kontompo ne nabraba e dia hye wo nipa da tane utrim ama ba me ncha be koka se me ko na nakotokori wo me ko duru ye na nakotokori ntuma mbo ha me e pese wo hu se wo gidi enye baako wiase ye se uni gidi a utu ana mokra enya atuma me de me ma me kan tro se nipa na wa fa na namba no jaya na se jai manko wo de fa namba no opa akọ opa jai me de me mfa ho ba pese wo be so me na nakotokori me ye den me hwe me ba wo ba how na ne amane na wo na mu a wo hu ba bi a wo de wo tame kobo no e kina sei ne sei ane sei e sika sem e je na nyisika aware sem den nde wo nyisika kwa ntimi ware afo kura ntimi dobi wo hwe ni ho a wo betuma aye ne wiase wo nyisika no wo ni se wo nyansa ba nam sika na wo ni bi ntino wo kan wasem kura na nipa na obeti ageso se ai nanso oboa ahomache na oto na wusu obi abe wure den wo beda no enye se wo ti dan ma wo tietiem che se nipa nte won kan wo wure dan ma wo ntimi da e sika sem ya mane aye kura si kura ma wo nya sika na wakọ se bi meka se so wo firi bimbila no hwa ana tamale no hwa ana hefa
na watu anam akɔkɔ ba bia tena sɛ ekɔ akɔbɔ bra na nto nam abrabɔ mu adadwere ne abrabɔ mu kwada nantinu e masika sɛn we no wankasa wokɔ na akɔkɔpem na se na nakotokore me ba mo ba me pese obi a ɔhwɛ me ndeda dua wei me pese wo ma wadwe esi opi sɛ me fa na nakotokore namba na ayɛ akɔ na so ne ndeda na nakotokore wo fa namba na atena fa ka wo de wo fa ka bra be sikentampo wo be sitachima ya frem sɛ na nakotokore ma be dur tachima yo na me hu wo he wo frem ya me man kora de ka ai be fo oba ma so ne ama ya adwuma pese me bo nipa 50 pe e wo Ghana ha e ma dansidie tin ya adwuma wiase nda Ghana konfo no ma dansidie mfa nipa anya den e mba ye nkyɛn woti wiase na sɛ woti hu di sɛ wonim bibia ma dansidie e mfa nipa mbra wo nkyɛn esa na sɛ nda na ye wo nda wiase na ye wo no o ma hu sɛ nipa ebire na na tu anamo so mo pesika na nipa na tu anamo sɛ o pesika na wa pagya ni sika de aba wo ho obeduru ho no ni sika na wa saage na wa sande akɔtɔ ka na otim na nipa no sɔra ɔnam fam enia odi amane ene haw ti wo konfo na wo yɛ sa no dwe mu sɛ sabi yɛse aba ne yi akwan na nkan dan a wo sɛ etene ba se de be kan kwan no bo hu sɛ ampa entene aba na ni ntene ba me so hu sɛ tomi no de adam ba akopɛ me na kotokore me sima chini mani obi bia ni ho yɛ de mere ne na na yɛ aduma wo ba be duru a wo de wo frɛ me sɛ na me ba na kotokore me ba wa so ne yɛ na kotokore hefa na wo na hefa na wo na hefa na wo ha yɛ kwa ho kam wo nsɛm bia me de mekeka enti wo pɛ sɛ wo yɛ de wo ba wa so ne yɛ number na gu screen na ase no enti wo fa number na wo de frɛ me wo frɛ me a de trafaka wo ba be du tachima a wo de frɛ me sɛ na kotokore ma be duru na ma me nkra de ka yɛ den a ba be fa wo ba fie ama boa me se me yɛ dan me pɛ nipa 50 pɛ na me pɔ mo e wo me ma so ne ɛyɛ wa ɛne kentampo ba bia wo be frɛ me a meka sɛ na kotokore me wo bia no me mpoputi tu anamo na yɛ den na bra wo kakra ne da hɔ a kyena wa pagya de ko obi hɔ no wo kakra ne da hɔ a wo de kwakɔ ya wo be tu anamo ababa ya boa ma wan die wo asase we su no tamre obi ti hɔ wasia bi ti hɔ a ɔdwe sɛ o so hu ya o se hɛ o ya tan me ɛya na manfo bi ta frɛ ya no hu gidi atem wo ye program abo sɛ obi wa frɛ sɛ nana ɛna sei mi pɛ sɛ Ghana fo nyina hu sɛ me sɛ na mali kaka ye wodanta ne ye wodanta ne danta bia na ye danta wo fa namba na so do obi hu anyi be ka sɛ wo hu nana kotokore nti wo frɛ me adi mi matama wo boa pe yie sa de na wo sɛ etu otwa ɛsa ne sɛ ne Ghana pa bire na abam ebi si sande ma yen sande ebi si fa hande yen fa ha ebi si ne nyina me ko hu sɛ wo asande usika asande unya hwemfiri mu ma nso sɔre dia na odi akire wo sande 200 Ghana 300 Ghana 400 Ghana 500 Ghana ndi sa 500 Ghana na wo sande no nde me pese etu etwa nde da dua we am wa hu se wo fa namba na ba me na kotokoro ho eye o kyena no pa bra be piem kentampo wo beduru o se na me nsa da me nsa yamu na how say na me namu me pesika kwa kodidwa me pesika wura business mu na matofom me ntimi soro kra na de me di kra eden na boa me he eno no ba ye me no ntem asem me ma metran ka se me ye instant money packet no dry na say abra obeba na me ntimi ye ho aduma me na kotokoro de sabi onipa watu ana mo ba me nchen ene kotokoro mamu omunim me se ampa me na kotokoro de ma tini manim de tumi de obibia ni ho enti nipa na de ade che de san nyina no me eye nipa bi na ma me ba kasa fidie so nka me na kotokoro me se kasa fidie so nka me ba ho bio esan se yese wo jo hudi ana wo jo hudi yese wo gidi asa da obetima se san odin abri bia se odin di se ba pese Ghana fo hu se wo tu ana mo ayede aba me na kotokoro ho oba me boa wa agye wa firu ha no wa mane eni hia kotonkunu ni amane a wo kom no woni sika kora wo pia no pakora ase fada wo soro no pa na so mba bi se 20 sim na so wanya mommo kanokure eye wo de nya wo pa cho kire se asase so e baaye no onji wani asa wa wu ana wo be di wani pesika ni bi ende tu asore na fa namba no ende da do wa hunu sore kanya ho yesi o modern bo ene ye so nyamiani na so wan bo ho modern ya be da so nyamiani ene ntu na won ko akonfo nkura bi ho nipa basa bi mu wo se metima boa na metima yesi nipa no oba beduru no ntimi ye masa mo woni nda ho na wo sika na wo no asore de akonu pa no ho no ya na Ghana fa na medi ya wo memu ya na nipa bi watu anamo ba me nche bia na medi ya wo mu se ampa to mi ni de wo betu anamo akọ obi ho ama nipa na betena kasa fidie so aba be dress kuntan se obetima bo na ontimi yede ontimi boa oba sora fa osika akọkọ duru nipa no ho se nka wo se onipa we die manya ni arehemu pa se ma kina di se e wo se metu anamo kọ no ho a mekokonya de mepe nanso nipa yi wo be kọ no ho no ontimi boa na odo nam ha
no do nam ha kakra na otimji ya no kora ofre na onfa bi enti mpese Ghana fo ndem twe obi bia wo hwem he wo ye panyino wo ye dien sika mfa panyino hu wo de atena ho na onu aketo anya sika na hwe ebeka che sore fa motoken sisa yi na sinkondua ko ho na be hu se wiase abrabo bona obi an ne wiase obae nti so to a pesika na nya sika tu adamo me pa wo ba omo a wafo mo namba apeso ko mo ho nya me se wo de opa ko no ho na ko hwe adede tuam wo ba ko hu se yes den ne ko tin ko han hotel twa program obo se konfo ba bia betena kasa fidie so e na me konfo asumasi e na me konfo we e na me konfo we bra na metuma boa bra na yesei masa e ya mmenka hu se wiase no e ya wo so nkwadu a na waso mbode e sane se wonim de e be boa o da ache e ya na me de ye me ya amanfo bebra ya mutu ana mo ba me kyan ya na me abribia na metu nipa fo enye nsem no bebra na yesunsum adwuma o yesi wonim de ana wonim de nye nsem bebra na yesunsum adwuma me kai abaya bi ofiri akra e ba me ha sister mama bia obi amekia o ba me ha e ba be ye obeduru ye no masa enya asem ketwa me tire trans nya asem bebra na ye se bia nipa na bi ho a na ye nsem bi na ahye no so a e ma na gba be ya de sa nipa no beduru na se wo ye nyansani mpanfo na no kasa ana tumi na wo di ye adwuma e ye adwuma e da so ti ase e ye adwuma man Ghana mu ha obehu se nipa we no ompanfo kora be ka kiro se nipa we ye ote ho no enye sunsum adwuma no de ba da ye akoma se ye nti no de ba wo nchen ye tufu da bia wo ha obeduru na se e ye asema wo de ba na se ye asema a hye wo so a cha wo pete wo kodi bone a ebetuma chena se ebetuma che watna se atufo ayi wo firi sa ha wo no mu because nipa de obesesa e ye nsam ba ko miensa bi no obe de obesesa afiri ne ha wo ne na mane a wo komu me de men kan chiro se e na sore peja osika ana sore peja wo fie sika nyina bra me nchen ba wo hwe na se wo to na se ahotere na wo komu no ade chi ade sa nyina manfo dide wo de problem na wo face unya sika na chef nsem eye wo nsem tokuro no ma bo ato nsem pese me ka chiro se wiase ansa na pese wo babrabo ekwa ani mu bia no ye watamfo aboronsamfo a on be sore aba be gina brabo na wutu epese wo ko wani no wo ko no mu twa to fom wo ko no mu twa to fom ba mbese wo ma wadwene agina fa akoma hu se enye me na kotokori wo ba me nchen ama problem bia me kan se wo haw na akita ono me se man boso a man fa ne se wo haw na akita ono man boso ba mbese wo hu se tumi nye te se ko fa tare ana ko fa nima bi wo bo ho tumi de woni paduanim ye se aduro e woni paduanim e ya aduma metu empanifo e kasa fa mu ama me kasa e de kire o se nyame akọ na nyame batu ana mo ye de fa namba na egu screen na ase no de den fa namba na egu screen na ase no na wo kira no pa bra be piem e wo na kotokori manim e wo kentampo me se hefa kentampo bra be piem wo ho wo be duru ya wo de na me hawni o e ya waresem na e ye ba na ya kwantuo na kwantuo amanfo ekọ nya kwantuo na kwantuo oti wanchi ana tatuma che wo pe akra akwa nya kwantuo oti ha na bia me makwan makwa poto akwa na me kwa kutu poto kra na ebisi basa sika na metua eye kan hu se abrabo na apese oboko wanim no atamfo abronsan de omo hwaye de aguram a omo ye den omo kuti a ko omo nim se omo makwan ma kwa akra ana abrochire ho a yo wo de beba no enye fe enso ebia na wadwemu de entesa nipa da sani betuma de ansora tia wiase ye wona fofom sori tia ye wonuam sori tia ene wo fie sori tia wo ho enti so oti wiase na ye bema na so wo ye panyina na se wo ye de na se wo to na se wadwen anko sa niam ano ho a masa wo bebre sori na tu anamon me se ye den tu anamon fa na mane da skim na ase no bra me piem wo masone se na kotokoli wo hawo ne wa amane ne hawo ne da wo so na kotokoli me firi hifa me firi ha na mete won kan ma be piem e wo ha enti mbese na de wo ye bua nkrofo na omudi ye na omudi adanse no na ye bibua me na mentimi di adanse ene na wo di aba me mpanimfo nchen metuma ye e di aboa ma wo so watuma gina wo di adanse se na bi kotokoli aboa me woni nipa o mo hia me na ncha me be ne mi kotogo 1 week mi kotogo ko ya amamre wo ho me ko ho nipa ihia na kotokori no banda ne Ghana na obi kwa yie kura na watwa e di abaye program na wo so afara fa ochika e di akire so what you say Ghana wi aso obi apesika o obi apesika nti sesi ameti hai tameka se ni yisika fa kuroma property woni nipa be di machi no nyagro nanso eno ma kwan se ni nkotwa mfa ma to stream so se mekoyi sika o ha na nipa hwe what ma bona na o no ka se nipa ndo wate oti ukurom na wudwo wanu ye na kotokori ba be ye chini ko no
ha e de nante ye no ba bia ye nan kɔ no ye nan Ghana ha ye nan ha free asa ne sɛ ye nyuma pa ye yenti e sika sɛ no e bia na nakotokori watie mi a wo se na nakotokori eni me percent kyena no pa me fa kai ba waso ne so na nakotokori amamre ne ahobɔ obese me wo kyerɛ me na me ba no na me nya hu ye sɛ bi ha ye kwa ho me ma metena ha ma me kantro sɛ wo ba fa ske fa na sɔre be duru na me yesa na me tɔn me ne me panifo animonyam a me wɔ no wɔ me kuro nkotokoli ma mu a me nam Ghana ha amanfo ne mpanifo ne nkɔɛ bɔgye me tene ba sa na ma tɔn sa nim di na ide ama Ghana fo esa say we kata video su kura me ba na amanfo brɛ ba mbese wo hu say example ba ku bia obehu ni say wo pese wo ba ma sɔne na nam kotokoli me ma sɔne a wo ba ayi akoko fita akoko tuntum ɛne fita sɛ wate ase tuntum ɛne fita na wo de wo ankasa wo hwɛ sika a wo gidi sɛ wo pese wo de bɔ bra no mentumi tranka sɛ bia fasia na fasia bra ba wo de wo hwɛ program ni wi a wo betuma frem sɛ na pese me ba wo na ma to akoko no tuntum ne fita no pese me sim na me ba wa sɔne na sɛ na me fambra na me nkyerɛw amha ho bo a wo bɛ ya wo bɛ dan wo bɛtu anamo ayɛ dan aba ma sɔne sɛ bi konfobɔ ne kyerɛ wa adwuma saa krono ana wo de bɛ bɔ wo ntimi fa nya hwɛ sansa amanfo bi bɔ krono ɛna me ye na asomasi ɛna me na me ye na wei ɛna me ye no masa me se kwatere kwa so mount ma firi a ɛya tie no di men kɔnta de sika bi ma yarefo bi a sɛ bi onim na chikura dware ne kra ye ne de na ontimi konkon na wa send sika ma no sɛ send na me send de ama hwɛ wo ka sɛ sa na yɛrɛ ti wi ase mo ni da ho na fa namba no na tu anamo de ntina campaign fo bugbe bi sɛ wi ase no wusu nkwado na waso mbɔde ɛwo so hu sɛ obi betena kata fidie tu na sɛ odi tro ɛwo so hu sɛ tro no odi no enti namba na ɛda screen na ɛda screen no so no e pɛ sɛ hu sɛ wo fa namba na ba me na nakotokori ma so ne de o se me no o pɛ sɛ bi o challenge me na nakotokori no namba na da screen na ase no o de on fa na de o no fi challenge o no pɛ sɛ o de challenge me no on frɛ me mame ka asɛm ba akomfa nkyerɛw enne tumi na ɛwɔ hɔ no ye wo sika afiri nsu ase wɔ hɔ na nakotokori wo ba me nkyɛn a wo pɛ bia mɛyɛ ho amambrɛ de ama wo ye wo sika ase nsu wɔ hɔ original metuma yɛ ano ɛde ahyɛ wo nsa ɛna me sika dwuma honhom mu sika dwuma adoma kyɛde nyankopɔn de dom me ɛwɔ adoma asase we so a Ghana ha sɛ bi me lances na buma chi ha no me tu kwan akɔ paman so bebree me nya nipa ketwa enti sɛ ne dade o sɛ wo hwɛ na nakotokoli ya fa namba na yɛ den tu anamon tu didi anamon ha tu didi anamon na tu anamon na bra me nkyɛn ha bra me nkyɛn na bra bɛgye wo yedi ɛne wo mboa ɛne hawo ne amane na ne kwada na hia kudinkuni na afia wa pira wontimi nya ho engine no bra na me nworo sa batakare nku fom ɛsan sɛ ne wiase no akonfo no bi kura ho a wokoduru a wo hawa wo de kɔ ya ofise wo kwa kotwatwa agye wo hawo na afiri mu no wo bɛkɔ no asa pɛ hawo no do meti bebree sabi wanchi ha ya wanchi ha ya ye wo wanchi ye wo akonfo bebree amalamfo atorofo hwanfo hwan ye wo nipa bebree na nakotokoli last time ba out be ka sɛ obi ka tro sɛ fase bra ɛyɛ nkontompo ɛno no omo de me kokot ne sisi mi niama bebree ama me yɛden me san yɛden ɛyɛ din na afiwei 2021 de mpɛsɛ Ghana fo hu sɛ na nakotokori me ba omo ba mama sɛ me de omo bedi agoro wa obedi agoro no me do nyame mo akadam ɛsan sɛ tumi no guso ɛyɛ adwuma ɛda so yɛ adwuma Ghana man mu ɛda so yɛ adwuma na nakotokori ma so ne atituru ne ndifo ne amanfo mpempem hɛ nkamema cameraman de camera yɛden ato amanfo a mutu anamo ba ha ma so ne so nanso sankondompo no mema metranfo nipa animba medi enkonkɔgye sika a mentimi yɛ den empe asanze 2 minutes yɛ de wo me mankwan kosua obi bia so a wo hwa me bia fi kotokoli mamu no nim sampa 2 minutes yɛ de wo me na nam amanfo hawo na amanfo amane anti ne ma be piem ɛwɔ kentampo me se fa amatra yɛ wɔ kentampo wo frɛ me be sita chima ya wo frɛ me sana na ma be duta chima anti pese me ba wasɔne ya wo frɛ me a me mo de card be fa do aba ma so de ama ma jiwa firu hawo ni mu me se wo ba yɛ den fa hawo no bra be da me na nakotokoli enkokotro ma wo mka se ena me ye comfort sumasi ena bra na metuma aboa wo ena bra na yesei hwɛ wo hu comfort ate ase da bi o hye wi anopa na numere o se sɔre bra na obɛboa wo na wa sɔre pagya wo sika a wo de bɛhwɛ wo ma da ache bi na wo se de akɔkɔ ma nipa no na nipa na agye na no ompa nya de popapu asa nyama sebi unde obi sɔre 1 2 o se me ye comfort sebi adwuma na kora akɔkɔsua sua ni ye na hu ni ye na kyena bi wo gyina ba bi de ka asɛm obi ahu sɛ adwuma yi wa sua na wa hu ni ye so nye so do wani be ko bod man taw no akura ko gina bi se yenja hwe ma men ka asam nkyerɛ ya se wi ase na e wo no mpanfo bu be bi se ukodwa mienu na hu de eba na dwa mienu no be da hu se we ne ba na we ne ba ha
mama tena obi me kan tro se e na me sande se na metma boa e na me ne na asomasi e na me ne na asomasi e na me ni sei me pese me ye sentre ne ketua bi e de kire Ghana fo mo hu se tumi na egusu e ya adwuma e wo Ghana ma mu ha kotokori ma so ne ya amanfo me se na me si e kire no amanfo tumirika ane anamo e ba hwehwe de nana kotokori me ye ba pese me ye kakra ma Ghana fo hu se sentre no e da so egusu e ya adwuma nti papa ara ba me na menye bibi kakra na Ghana fo hu se sabi ye se ye pa ebe hu nti ne akekere bo a na de asie na unya abotre ku aboso nkrusu a utumi hwia de ehwe ai sa na tie Ghana fo wo hu hwinim o hwinim ai say aba bedru Ghana mamu ha enti haide ye beka akankasa na kakra ama omo a obi o hwe ya hu se nana kotokori be se meka akankasa na ma Ghana fo hu se tumi na egusu eya aduma e bompa ye asre na nanom amamo de aduma amode adum ya amai ba bia nante ye koba nyina no ye gusu ensankyerani no ye niema ne aseda ne adrasidie ekoso e wo ya so ne ye atifia na afo apue ne nyina ni pepu eba no ye pese ye mpaibɔ na nanom bebe so ya sene na ade ba be ye no omo meta akiri ema nkunimdie nya ne de se de ade wo no de nya de kom de no osoro ya kire onsa ne ma onsa sase abra be de onsa otokora bo sonfo ma de onsa e bom dia ne asoro mo so ye san se jimudi yo somebody kan de akire mo se bibia enim e pese me ye senkyere ne kakra na obi bia o hwe no hu se nana kotokori aso ne egusu eya aduma na wa obetu anamo didi anamo beba manchen no wo ba de bi pa bi afiri hwa ye den akofia abusua akofia maame ne papa ama mo so daachi bi so mu wu a watimi aye omo ayi na watimi apa omo achi kurabre nyese wo de ahoro abrefo eba be de omo kwan timbese me ya ade kakra na Ghana fo de o hwe no ontie ese de o wa so no ontie de asafo no ehunhum ne ka gidigba ne dagunu to do ani ahu skana no ana ekono enti wa o hweme a wo pese otu anamo eba masone ye na metena won ka se eya agro ne yedi mpanfo gusu a omo ya aduma omo gusu omo ya aduma na wo hwe no sika no sika wahu aha nti tuanamo na ye den na bra masone ye samadi kaka tro se ade a meye obi ba be ni fake one obi e be tena se ahwe ne han de nadwen akoko ne fake one na ba be tena aka se obo nipa ba mpese ohun se tumi no edidabi achi na krobi wakwa na krobi ye den eto aso eni tena medical de anidi amasoro eni atase a me matena fom a me be ye se me ye nsankyere ma hu se we wunti na man de mete ha me bre enti wo a wo hwa me ntena se nhwa me to nhwa me han ka se wati abre ama wati abre de ena de mu hia mo bre no asam se e ba no sa wo hu se wo pe quick money ba ko di sandman sande achi sika na me yigu ho no enti pese wo ye den utu anamo na wo ye den wo ba we ye dollars ndi so wo hefa wo pa wit my den afra ba ba gibi sa na tie so wa hu sika na den dwade guo no enti pese wa o hwe me no wo ye den wo ba na so oba beji sika ikokodi adanse a etiase na hu se nana kotokori mitumi no guso eya adwuma sika no na maye den madwa ade agu ho no enti mpese wa wo hwe no wo fam aba na wo fam nante na hu se utu anamon aba maboa mo aye den waji sika obi aye den akwakobo obra e ma wo so asiwie na daache no sebi ye de ansa timatno so akase nipa asumasi ni fie ni anane mbani na se obewo bade na wontime hwe bade ka wan wo kra kan faso wo so e wo so hu se nana kotokori mitumi no eye den egusu a eye na dwuma mitumi no gusu eye na dwuma e wo Ghana man mu ha kentampo kuro biam na masone machiri kwan e wo enti so opese wo hwehwe me na wo ba me nchen na me boa wo na de wo hwehwe abrabo yi mu no wo yiedie ne wo nkoso na wo bibia opese etumpon no sabadi kaka tro se wiase wo tenefa kwan wo te wade so nyankopɔ kora se yendi kan kyekere na yemfa de aka nye de emfa ma na se wan kyekere a wo be de abra nyankopɔn
nti sɛ wo chichiri wia na wagya de aka na ayɛ ama Nyankopɔn ɛsan sɛ ɔno na ɔyɛ atumfo gya ɔno na otim ade nyinaa yɛ nti na kotokori amasema pɛsɛ me katre Ghana fo ɛne ahwɛfo wɔn hwɛ me fira chirichiri bɛnkyɛyɛ ɔpɛsɛ otu anamon ɛba me nkyɛn ɛbɛbɛdi adanseɛ no tu anamon nya gidie na tu anamon gidie anamon na bra me nkyɛn na wo so adansedie na amanfo edi ɛna na makokotokori hɔ akɔyɛyi makɔ hɔ akɔyɛyi no ɛwɔ sɛ wo so otim hu sɛ badwemba fa number no o fa number na me mpɛ sɛ obɛfrɛ me abisa me sɛ nana ɛna sei anase sei dabi wo de fa number no o frɛ me a me kyerɛ ho ahoboa wo de simu ndada wo pa wo de fa wo ha no bɛto ma na asese nana kotokori wamba anka yawu wamba anka abo bi ayɛ den abo bi akyeɛ saa nɛteɛ ɛnam nokora me kana asase sunti ɛyɛ na abribia nana kotokori me bakasa fidie so ɛyɛ na amanfo akrɔmfo ne azanfo ne wɔn a wɔpɛ bibia di wɔn a wɔni adwuma wɔn a wɔni hwee wɔnti talent ebi kura te sɛ akokobuo career nso oni future bia enti mpɛsɛ wo hu sɛ wo no sɛ wo sɔre kura na sɛ wonni mmoa frɛ na fa number no sɛ wo paade afiri obi hɔ sɛ metema di kan me se me nyɛ sɛ afiri na mbɛka ɛnyɛ sɛ afiri na mbɛka wo ho asɛm ɛnyɛ sɛ afiri na mbɛka kwantu ho asɛm ɛnyɛ sɛ afiri na mbɛka sika ho asɛm abɛduru a hɔ na abɛhu sɛ tumi no agu so ɛyɛ adwuma ɛsan sɛ amanfo bebree a na mu di nsɛnkyerɛne na akyi kɔ nsɛnkyerɛne akyi na yɛ ɔmo di na ɔmo ayɛ den ɔmo akɔ ɔmo kokoduru na ɔmo akɔ wura asɛm no mu ba mpɛ sɛ ohun sɛ manhwɛ deɛ ma yɛ de agu hɔ no mepɛ sɛ utu gidi anam ka sɛ me kɔ na kotokoro hɔ mate na kotokoro nka mepɛ sɛ me kɔ no hɔ no boa me agyi me firi me haw no mu oyi ɔworo hia kontonkunu atare ne yɛ den ɛde firi me haw no mu ɛde ma me bɛhwɛ nipa maboɔ mɔmɔ adiye kɔ akra kɔhwɛ na kukurom kɔhwɛ nipa maboɔ mɔmɔ adiye sɛ bi kotokori hene me kyao me da wase sɛ wɔnya mmerɛ na dade a wo hwɛ me afiri kotokori ho amode hye ma bepiem ɛwɔ kentampo ɛhɔ na me wo a me butu a me temi nnwuma sɛ ne ɛsɛ na ɛfata tumi na egu so ɛyɛ na dwuma nti mpɛ sɛ obi bia ɔhwɛ me nda nwire we ananda no pa we anana duwe abere bia wɔnya me a wɔhwɛ me no sɛ odi obi ka na nipa na tata wo ana problem bi haw ɛyɛ sika sɛm nti mpɛ sɛ odi obi ka ana sɛ bibi kɔso na sɛ wɔhwɛ na sɛ onkwa wontimi ɛmma na dia frɛ na ma na egu skim na ase no sɛ na me problem ni me problem ma me pɛ sɛ me de bɛ dan mu ni na so mu na ide na gym na boa me free haw no mu sɛ ma dika ka tro sɛ ɛnyɛ haw no bebre na yɛ sunsun mu dwuma ɛna sɛ haw no bi wɔ hɔ a ɛyɛ sunsun mu adwuma haw no bi wɔ hɔ a ɛyɛ kasakyerɛ ani afutuo na wɔbɛka de akyerɛ nipa na mana te ne ho ase ahu sɛ haw we die nipa de na ma dika ka no sɛ bi yɛ wa konfo no bebre a wɔn bu ɔman no ɛyɛ den ɛkyɛ ɔman no ama yɛ se batekara dɔso ama yɛ hu kan papa ɛsan sɛ ɛyɛ saa na ɛwɔ sɛ ɛba no obi pɛ sɛ ɔba wɔn nkyɛn nanso anam sɛ de obi dia ne nti ama no suro yɛse de ɔwɔ ka ne bia ya na ɔyɛ den osuro sontono ɛyɛ nokore ɛnyɛ kyɛtoro because sɛ wo na waba me nkyɛn na medical age usika o ma wo nua so nyɛ den ɛmba ɛsa ne sɛ Ghana fo yɛ pa bia mboa wo minisa mboa ho ntimo akina akyɛ motu ana mo akyɛ ɛnya me mfonso ɛsa sɛ mmerɛ bi atwa medical ka 2008 me ba out ɛbɛka sɛ me tumi no guso ɛyɛ adwuma a manfo etu ana mo ɛba ma so ne me bɛka ya na amanfo bi mu ema me so de me court sɛ me se omo adwuma enam sɛ nokora me ka ede gye Ghana fo afiri omo ha omo nti nanso mampa ba na Nyankopɔn ada woro mama sa abakasa fidie so sɛ me pɛ sɛ me bo obi bia na me gye ne firi ne ha omo na kotokori de one Ghana ha obi anim me sɛ ampa madika ye bi aboa me man na madika ye bi so aboa me kuro ma ɛsan sɛ de watu ana ma aba me nkyɛn de onim sɛ sɛ neti na wiase mpanfo na ka sɛ de ɔtini gya ho no ɛna nim sɛ de hyehye no ɛfa enti mpɛsɛ wo do haw no ene wa mane no kwada na no o problem na ada wo so akyɛ wa mane na ada wo so akyɛ haw na wada wo so akyɛ no masa tuanamon wate na wote fa akwan so wote wade so tuanamon na boa nipa na gye obi a bra na me boa na me gye wo haw no wa mane na ekura wo no sɛ sika sɛm sika na ba yagu ho no mpɛsɛ ɔkyena no pa wo faka sɛ wo ba na kotokoro ma so na mpɛsɛ me ba na me ye sa sika bi de ma wo mpɛsɛ wo ba na wo ye nsu asisika no bi de ma me na wo de tu anamon na wo de bra me nkyɛn wo ba beduru me nkyɛn a sans wo pɛ nsu asisika na me ye bi de ama wo na de wo pɛ bia no me ye e de ama wo hu sɛ tumi no guso ɛyɛ na dwuma me nyɛ nkontompo ne nabraba bi na me bɛtena ase aba bɛ dada wo sɛ ne sɛ yɛse oyonko ne adoe akotokoro nyɛ den enka soro da bɛsɛ wo de wo haw no ba bɛ dan me na me de wo firi wo haw no mu bɛsɛ wo de wo amane no ba bɛ dan me na me de wo firi wo amane no mu ɛsa ne sɛ me boa nipa me guso me boa foforo me boa nipa ye mrante aba ye ne ye wo talent e wetum de aye bibi aboa obi mbese wo hu se mani abere ndi kasa America no wo hu se niema bi tochima e chia o Ghana mamu asana na kotokori se manfo so ampie out amma meka
onua adofo nim se Ghana fo ebeduru ba bi kura ponu ebi mo be die mo be di kura ebesere esane se nne obi to se aban emma adwuma ma enye se adwuma o wo be ya adwuma soro de akoma obi mana be di tra ka se bra na metuma bo no apagya osika de akoma no enye se bia bibi sa na ekoso nti mbese ohun se bibi gusu eye den na adwuma nti wo hwe me ndeda dua we ana nwumire we ana dua we se opese oba na nakotokoro ma so na amadika ka tro se asone ne kentampo ene wa nti so friend ba bia me wo bia se na nakotokoro wo hefa me kire ho akwan ana akwan ba bia me wo na wo so wa den wo tu gidi ana mo me de me ka sama mba wo betuma force na trade na konsu ba wo tumi force no ma no nom wo de fa namba no na wo de ye wadwe se wan ka se wo be so me ahwe wo de bra na nakotokoro ma so ne ye bra wo ba be duru a me meje wo feso aboa wo ma wo hyebre ene hia kuntinkuna ehye wa wawura firi 2000 abeduru sa amere eze ko 2021 mu na ye ko no enti mpese ohun se e wo so wo bana 2020 we kura na wantuma ndi ye pa 2021 de bra na kotokori ma so ne ye wo ba beduru ne da dua ye firi ne eko na chiri bia no wo so betuma ye den ato wonsa afre nipa akuku damfo ma ye den aba be hwew amafo aba be tena wona ase aba be didi anom esane se e wo se nipa bia wo bobra no ko anim na onya bi na wo ye den oboa nipa enti sika na ma yagu ho no me pese wa wo hwe me no wo ba na wo so ye den wo ba be gibi e de kokko boa fie me pese wo ya brante o wo ye dienyo wo ye hanyo wo ye hwanyo wo betuma ba bi esane se abusuan ye odo oni sika ye mfro mu ena ya funu ho e ya na e passenger car o se o ma me nya de mo ba out wi obi na ne ba bi obi nkonkonya sika mfa me ma wo se kwadu ana hwan se hwan je da bi me pese ohun se fa number na go screen na ase no wo se number na gu ho no aha man hwe me wo nti na me kasa no fa number na eden na tuo na mo na bra me nchen e ba na me je wo firi o ha no na nakotokoli ma eden ma no asi ye se de o gidi no ntu gidi anamo wo ba bra kentampo be sita tuma na frame se na na ma be dupta tuma me pese me ba kentampo wo kentampo so wo de frame na me nchiro ba bia me wo na bra ho na bra be je mo ne bi ma no asi shalom peace.